Kuzaliwa uko wanazaliwa mfamilie yenye déjà on a comprendre que destin yake ishakuwa bien tracé. On comprendre que avenir yake ishakuwa assuré. Tout comme mwenye anazaliwaka na avenir mzima na yo tu naye atakuwa tu sashi. Anaweza ishia mubangi, anaweza enda mu armée. Donc avenir yake haiko meilleur selon milieu yenye alizaliwa. Mais la plupart des gens ils veulent réussir mu vie et walianziaka à zéro. Ni watu wazaliwa mu milieu yenye iko défavorable. Pourquoi mimi nasema vile? Leo hii tunaona watoto wa patron, ndio ba voyou, ma sniff. Mais les gens wenye wanakia réussir peu importe domaine, inaweza kuwa muziki, inaweza kuwa football, inaweza kuwa sport. Ni watu walitoka ma milieu ziko défavorable. Artiste mwenye tuko naye leo mu level cast azaliwa Nyamugo. Benyabawe Nyamugo nyo bidonville ya kwanza mu Bukavu. Donc ni parti yenye ukishasikia huyu bro alitoka Nyamugo unaanza kwa dute naye. Kama kwa maboro yenye iko mu salon si kwa pembeni. Na ila si comment anaweza transformer ile ene na pene yenye alikomalaka amo leo hii ikwe arme yenye inaweza msauver mu vie. Mesdames et messieurs, tuko na Cisco Raga tuko na mu full, tuko na mu level cast. Na taji exprimer pe Cisco Raga. Yeah, you don't know killer business, you know. Sawa vile? Yeah, tunashukuru Mungu alhamdulillah. Alhamdulillah. Cisco Raga anazaliwa Nyamugo, ilikuwa maana gani pale? Ilikuwa zamani, sasa ile anena kwa trop privé mais heureusement biographie iko kwa internet. Yeah. Donc c'est sûr qu'il ilikuwa mwa ile maana ya Nyamugo, ilikuwa Nyamugo. Show grave. Ukazaliwa Nyamugo ukatoka hako ilikuwa maana gani? Bazazi walikuwa tu Goma, mimi nilizaliwa Beke, nikaanza kumalia Beke, nikaanza somea Beke. Et puis nilikuwa tunajojaka Goma, Bukavu. Mes décisions à kutoka Bukavu pour de bon qui a installé carrière Goma na zilikuwa mu 2000 entre 2015 16 17 pas. Okay. Nini nilikuwa ni maka mpaka ukasema ifosa tu nitoke Bukavu? Non, avec ghetto ya trop. Sasa nilikuwa mu 6e. Nikaanza acha chiki. Ile kwanza chiki mzazi akasema ate petezi bakia tena Beki. Faut kuya ikale pembeni yangu kurukia endelea. Pale niko mu 6e. Ndio nikakia Goma sasa. Ndio nikakuya kwetu sasa kwa wazazi. Okay. Donc Bukavu nilikuwa naishi kwa tate yangu. Nikakia sasa Goma kwa wazazi, nikasoma 6e, nikapata diplome, nikaanza universite kwa Goma. Si universite kaisha, tukaanza sasa kukonsentre kwa Ndule. Unaweza kuwa na souvenir Ndule yako ya kwanza unaingia mu studio. Ulilipa ngapi, ilikuwa kwa nani na ilikuwa nini gani? En fait, Ndule yangu ya kwanza kuingia mu studio. Kwa bana yo Beke bien. Tulikuwa na fa groupe yetu mu quartier, tunaimbaka tu, tunaenda mu lycée, ma répétition, tunaenda mu lever, mu répétition, tunaenda mu cercle. Mais ikafikia wakati il faut tuingie mu groupe. Alors à cette époque-là, voilà Keyara ya kwa bado. Kulikuwa group moja ndio Kivu Fire, kuna pingana na The Strong. Tukienda tukiingia mu Kivu Fire. Ndio ilikuwa Nyamugo yenye na iti Beki. Baka tublishaka tuanzike manyimbo. Nikaandika nyimbo mimi na bro wangu ndio afandikisha. Siku tuliandika nyimbo bakaipenda. Ile nyimbo ndio amen ilivumaka à cette époque-là. Wakatuambia tutaenda ku studio kesho. Mimi ba chef balala mu studio leo. Ndio ni mastar bana shit kwa underground. Siku ya programu ya studio tunaenda tunasikia nyimbo. Mimi ile siku sikuendaka. Juni kwa na gonjo. Tuko tuajitapa tutaimba mu Kivu Fire nini. Tunasikia nyimbo ishaiti na ba chef anzia video. Atukuena mu nyimbo vinaanza kwa vya haya mu quartier. Alors siku tukaamua tufanye groupe yetu pour que tuende na shimu studio. Lara ya kulipa studio ikakosekana. À cette époque-là, ku l'île des Arts ndio ilikuwa studio ya kwanza Beki. Kulipa studio ilikuwa entre $35 na $30.
na mwenye aliozani rekodi wa kwanza ni De Gaulle. De Gaulle. Alors ku l'île des Arts wakatulomba 30 balles, il faut Philippe. Tuko wa mfamie gani juu tutapata 30 balles. Alors ora hazard. Bajoe walitufukuza mu group. Kwabo umwanje alikuwa sosojiku we batakumbuka. Kwao walikuwa batachimbisha wese. 1 metre ilikuwa $5. Hatuna kutatusha za studio. Tukaenda chimba wese kwabo mwenye alitufukuza mu group. Tukaanza chimba wese kwa siku moja hivi. Mpanga yao alikuwa professeur. Anatuona batoto sawa na kiachimba wese banakiana sape. Barakoa biko chimba wese na biko nasikia mamiziki. Siku moja dimanche akashinda pale tu chimba wese. Bana tuletea machakula moja hivi vile vya maso ya ugali na maharagi nini. Wanaona tutatosha mulare tu watuzima yai. Ule vya akasema hapana. Hawa biko wachimba mawese. Akadukalisha pale kwa tombea petia mko wachimba mawese. Mko nakuya mnatakata mbele mwende. Munanawa sikukula chakula mko nakula machakula za hapa ni hae. Tukamwambia TV shit kwa musicien njo. Tuwatafuta franka kulipa studio. Mais hatuna kisa kulipa studio ni matupakia chumba wese. Akatupatia $15. Akatuambia mwende na tulikuwa tushatumikia ngine $15. Mulipe studio. Mais sasa devoir mimi nawapatia munitafutie sasa bachimba mawese sasa. Alors tukienda tukalipa studio na nyimbo ya kwanza yenye tuliimbaka jina ya mawaya ya mokei. Nglemo hivi ya kuungaunga sete poki. Kama biko wae wala biko poa. Voilà, na njo tukafanyaka groupe tulikuwa 7 personnes avec le temps bamo bakaanza toka tukabakia 2 personnes malheureusement mbale bote mitundo ngana naimba. Alors il y a un moment Cisco Raga on voit le visage de la musique à Est à Congo. Alors il y a une pression. Kakamata trône kakwa yaki. Mais dans la vie c'est qu'on a quoi les hauts et les bas. Kakwa ma teza moya invité na Cisco Raga haskilikana. On dit à kwanza il fit un moment. Cisco Raga voit le visage. On a besoin d'artiste mu Est Raga. On a besoin de chanson na hiti Raga. Mais kukafika periode moja hivi ilikuwa sombre. Cisco Raga akapotea ku radar. Ilikuwa jina nini? Concurrence ilikuwa trop wala ilikuwa pose stratégique. En fait mi kwanza muziki si afanyaka concurrence na artiste. Joshia mimi sikuzaliwa mapasi. Mimi nilizaliwa mimi peke Cisco Raga. Kuna kuwaka beba napenda banifanane. Lakini hawezi kuwa mie na mie siwezi kuwa hapo. Wewe ile moment ilikuwa na ile pause ilikuwa kadie na vitu vya trop. Nishabi expliquer vya trop kutoka malabel, kuchunga avec intention kutoka malabel, ku respecter aussi émotion, kuchunga temps, juu ya mentale yako ikale et tout. Mais heureusement niko hapa bro. Bon, ile reference ya kusema artiste wa kwanza Mkivu ilikuwa heureusement si acha muziki. Na heureusement unayua saa hivi ni uko nasema. Pourquoi nilitiliser mon temps passé? Parce que ni ilikuwa kwa wewe peke kutrone. Non, sikukuwa kama mimi peke. Pale utakuwa unakosea wengine wa artiste. Sikakosea. Ane gani yenye nishaka kuwa mimi peke. 2022 Cisco ndio alikuwa chef. Sasa hii nani Joseph? Sawa basi. Sasa hii tukiangalia en termes statistiques. Basi. Tuachie pale mwa tuko naongelea vingine mimi nawaza kama unasema 2022 ndio nilikuwa kasef. 2023 ni nani? 2024 ilikuwa nani? Deza yenye nilipiga pause na saa hii nimesema ni niko. Unajua realite sasa wewe peke. Mais ilikuwa dia ile ma situation kabisa, ilikuwa dia ile ma situation. En plus mimi nawaza muziki yangu mimi sifanyake konkuru na mtu. Saro yangu inaniambia uende mstudio ufanye poa. Mimi naenda mstudio. Sasa inaniambia haiko njoo wakati ya kufanya muziki sasa hivi. Mimi naacha kwanza, lakini mimi niko musicien. Donc hakuna mwenye kuna contrat na Mungu.
na mimi nawazia tuko nafanya juu ya Kivu, tuko nafanya juu ya Kongo, tuko nafanya na shida tusikilizane kesho. Kama Mungu anasema saa hii ni mwingine, unaheshimia ile wakati. Unaheshimia ile wakati. Lakini ni Cisco. Ni Cisco na Cisco anaendaka mu studio saa ni anajisikia yeye aingie mu studio. Ndio nilitauliza question, inspiration yako, courage yako, motivation yako inakuwa nini? Bon, motivation yangu ya kwanza ni historia yangu. Yani kwenye mimi natoka. Eske kwenye mimi natoka saa hii ndio niko na besoin ya kujikompare na mtu? Eske kwenye mimi natoka saa hii ndio niko na besoin ya kuabandone? Eske kwenye mimi natoka saa hii niko na droit ya kuacha? Ça c'est une question. Courage. Courage yangu ni est-ce que je le fais pour moi seul? Muziki yangu mimi sifanya juu yangu mimi peke. Mimi nafanya juu ya kila mwenye anakuwa kama niko naweza kuwa, mimi nafanya juu ya wafane yangu. Voir même kuacha muziki c'est pas donné pour tout le monde. Kuacha muziki 2 ans na uko mu carrière. Kisha urudie ukuwe mtu c'est pas facile. Mimi nafanya aussi juu ya equipe yangu parce que kuko watu wenye wala juu niko Cisco mwenye anaikala hapa sasa hivi. Alors nikiacha eski wale watu mimi na rendre service wenye niko nafanya zile sacrifice. Kuko watu wenye wanatoa kompania ka. Kuko wafan wenye nishaka créer. Moi je vois, j'ai pas le droit d'abandonner parce que mimi naona kasa kisi nikisikiwa kitu mimi naona wengine wanakisikiwa. Nikivala hivi mimi naona wengine. Sasa nikiacha wale watu mimi nawatesa. Alors il uliuliza question tatu. Zote zilikuwa englobe mmoja. Okay, sawa. Motivation yako inakuwa nini? Motivation ni tusha komala pero. Il faut parler kuingie kitu fulani. Ndio maana ukiona tofauti mimi siko pale juu ya kuimba, juu tu ya kuimba. Kuko wenye mwanzo tulikuwa tunatafuta, Mungu akatusaidia tukavipata. Kuko wengine wenye tulikuwa tunatafuta na kuko wengine wenye ifo tuvuke. Unaona? Wakati mmoja hivi nilisemaka ifo muziki ya Goma ikuwe respecte. Ba artiste hawezi kuwa na prestige juu ya hivi. Mimi nawazia leo wengine biko wanakuja wanalipiwa bien. Ni jushi tulifanyaka ile sacrifice tukasema vile. Na shit kuna beneficia yako. Ile respect. Unajua kitu nitaka sema. Sikunda kufaka. Gisu ulisema iko kwa ile wakati ya miroir. Nikikufa saa hii utasikiaga hiyo watasemaka muziki ya Kivu kama leo watu wanaweza yua hiki ni juu Cisco alikifanyaka. Muziki ya Kivu kama leo watu wanaweza fanya hivi ni juu Cisco alikifanyaka. Mgisi ni ndani mzima saa hii bangala chinta. Bangala una comprendre. Mais aussi na bangali na vya mingi wenye watajifunza parce que mimi nawazia mie selo imani yangu na selo Mungu wangu ekimisi anzaka histoire. Yesi itakuwaka. Sijua hata tuko na tamize disi itakuwaka mwanzo. Jumo hii histoire ita Mungu ndio anajua. Lakini mimi nakuwa na imani ya kabambi sana. Alors rudia un peu en arrière. Featuring yako na Pison. Ifikaje? Featuring yangu na Pison ifika tulikuwa niko mlabel mfast prod. Na ni wakati yenye ma projet faut stock. Après Boro tukatosha tusikia concert. Wakasema il faut tufanye feat. Mbo hivi mimi nabisema juu ni passé déjà pale tulikuwa tushafanya featuring na Tanzania pamoja nyimbo zenye kutoka sana toka mlabel na wengine wa Uganda. Wakasema tufanye sana Congolais. Sasa kufanya na Congolais. Moi à la base mimi sikuwaka mvizere yangu mkuwaka Pison. Manager, producteur, ndio alisema Pison. Alors tukafashwa, wewe chagula artiste wako. Na mimi nachagula artiste wangu. Yakachagula Pison. Pale mimi nafanya for artiste wangu na atafanya for artiste wake. Basi Pison akajouer j'ai zote. Mais vraiment movitu yenye ningiliregreta kama movie. Ningiliregreta kile featuring. Ningilikatalaka ningiliregreta kama movie.
parce que personne humainement ça un type bien. C'est un type bien à part d'être talentueux. Donc ni mtu kwanza mzuri. On comprendre. Alors tukakutana na artiste producteur manager akafanya tukakutana na hotel. Feelings ikapita. Connexion ikakuwa direct. Tukafanya nyimbo iko poa, iko simple, sio vision ya gisi mie target yangu. Unaona kama avant mie muziki ya Goma ilikuwa yendake mgeto. Unabijua no? Na njoo ilikuwa refe yangu ile. Jumini ilikuwa ghetto, mimi natoka mgeto. Na sikuwa napenda ile image ipote. Jamaa kaitika, tunaenda mgeto, tunaenda Birere, tunafanya video etu. Nikakia nikamwambia producteur, nikamwambia ningilikatala ningiliregrete. Et puis Mungu gisi ni mkubwa. Fitch kapata njia. Ikakuwa nyimbo ya kabambi. Voir même après pale njo leo artiste ya Kivu waliwa kama naye anaweza fanya featuring na artiste wa nje naye akamatiwa sasa kisi artiste. Avant pale kwa nyimbo ya kwanza hapa kuenda viral kwa YouTube. Suna comprendre. Bile sikunda kufa mtabisema. En fait, c'est un peu comme ça et puis kasaidia et puis après pale non seulement kukua hits mais la personne a essayé kuni accompagner après pale voire même kufika huko Kinshasa concert yangu ya kwanza kini ilikuwa grâce ya Piso ndio alinitaka et puis pale na akaessaye kuni booster kufungula zingine ma opportunité donc puis respect big man Bali Piso. Yeah, en fait moi je l'ai dit encore à part kukua artiste un bon humainement c'est un frère. Dernièrement walituambia kimlikuwa Tanzania kuuza matrofe. C'est vrai mlienda uza. En fait mimi naanzia kwanza Goma. Kama ni kuuza trofe. Unaenda kuna itinga. Zishakamata maane. Mimi nafaa iti na kamata ane na mwingine artiste hatasikilika. Unaiona? 3. Nini na nini? Conseil. Bo. Na remix ya conseil. Okay, sawa. Kisha eske selo wewe Mungu ashindwa haiko iti. Wewe magani haiko iti. Bon azo uko na droit uko parce que ni opinion iko libre. Est-ce qu'on a kama zile nyimbo zote hazina tatu fremo? Ku mu region. Na Bukavu na Goma na Beni na Butembo. Est-ce qu'on a eu à vivre? Est-ce qu'on a eu à vivre? Kama zina tatu kuziona kazi na beba trofe. Mais unajua kama kuko nyimbo ziazifikie zile kwa ile maana zilikuwa na beba matrofe. Johnny ndiuza Tanzania. Peut-être que unaenda uza Tanzania pour que uoneshe hapa ki malgré que mulinibania mimi niko wa niveau ya yule. Gra. Hakuna siku mimi ndafanyaka muziki yangu juu ya kuprove mtu. Bro, attention. Mimi natoka mbali na histoire ya hivi. Siwezi jipermettre kufanya vile. Voir même, est-ce qu'on a kama manager wangu anakuwa na what? Naye Tanzania. Naye ya Tanzania. No hapa. Yeye iko na yake Kima what? Okay. Ni ya manager wangu, mimi sina trofea Kima what. Peut-être qu'il y a kiuka manager na No. Beba na hiyo histoire, beba na hiyo histoire vrai. Bana hiyo disi nilianza kutumika na ile kumbe. Hapana en tant que manager officiel. Mimi nilianza kutumika donc ya kwa equipe depuis mbele. Depuis ku Wise Africa ti ku Fast ti leo. Nina kwa mikono yake sasa hivi. Sina. Juu hatuna ile kitiri ya kuuza wala ya kuuzisha taarifa. Haiko vraiment haiko juu hapa tuko mbele ya micro. Mais kama kweli wananijua vrai, moi je ne suis pas un exhibiteur. Vraiment mnatiri yangu sikuwa kimasifa. Mimi na Mungu alinimbaka vile. En plus, si hizo za trophée juu ni prouver mtu fulani. Nani ndio prouver? Juu ya nini? Nini atamuonesha nini? Kila mtu iko na reve yake. Kama kwa kupuuza matrofe
Bon, kama ndio wanaona ndio plan hapo, ça va. Mais mimi nilipata ile trophée, je pense que je le mérite bien. Na haiko ndio plan niliendea Tanzania. Comme ya trop niliendea Tanzania. Mais il faut wakati ifikie. Unasikia? John ni sana nilienda Tanzania sikupostaka niko mvoni. John ni voyage zote zonaanza mimi nafanyia kazi fanyia tapage. Pourquoi? Raisons zinaweza kuwa za mingi. Kwa mfano uliingia mu classe économique. Grave. En fait, niko artiste wa kwanza. On laisse ça. Ça va, c'est bon. Mais bile siko exhibiteur. Siko exhibiteur. Haiko mbaya kwa artiste. Mais haiko ndio bite yangu en fait. Mimi napenda kama maisha yangu kwa poa. Gisi mimi nawazaka mkichwa. Niendaka Tanzania juu ya viatu. Peut-être trophée na passage ya Mwasafi ndio tuliona. Ndio yenyewe niliweza trend sana. Kiongelea Tanzania. Mfika Tanzania au moment où muziko bien tulikuwa tuko naisikia ndio ipare hata mlitiaka TikTok na mko naenda. Sa question yangu inakuwa mkafa media tu kule mkaiongelea sana. Pourquoi mkubifanya hapa? C'est parce que media za hapa peut-être hazina ile poids ou comment? Non. Muziko ilianzia hapa. Bele tume Tanzania. Tukalanse challenge kupale. Tukaanza ma challenge cha tukienda Tanzania. Sema ndio siku yenye tulilansa ka audio. Ndio tulilansa kana tuko Tanzania. Parce que challenge zilikuwa zishafanya kazi yao. Mais ukupita ku media. Non, nilipita kwa media na niko napita kwa media. Mu cadre ya promotion ya chanson. Si niko hapa juu ya cadre ya promotion ya chanson. Hii haiko media au haiko media. Donc tunasema ile side toka. Sasa ndapita kwa media ina siko hapa. Hapa tulishakuwa déjà mu 2 mois depuis na kwa. Ah non? Non. Challenge iko na 1 mois. 1 mois. Lancement ya challenge. Iko na 1 mois. Plus. Plus ni masiku. Sinima sema tunaenda mu 2 mois. Nishapita kwa media nga. Nishapita media za tro. Ndio nishapita kwa za tro. Nishafa tour media au bifatake. Sio na au bifatake. Est-ce que nilikuwa kwa media gani mwi semaine? Mwi semaine. Bon, siaone. Sio na au bifatake. Bon, tukibakilia kule Tanzania. Nasema nyia mkuuza trophée ilikuwa legal. Inaweza kuwa na scoop mpe kidogo ya yenye ulienda fa kule. Bien nilienda fa Tanzania. Tutakia kwa wakati. Hata siku natosha nyimbo sisemee hata nyimbo ni jinao hivi. Unaona nyimbo nilitosha. Bitakuwa kwa wakati. Cisco Raga. Yedana. Dernièrement ni kwa Bukavu. Juni wanisha sikia watu ya Bukavu wanasema sana kino Goma muziki yote na kwa Goma ilitokea huko. Ilitokea Kivu. Nikaenda Beke tukafanya ma interview na wa master pale. Nikaanguka kako Big Dent akaniambia ke Cisco c'est un type mwenye alikuwa anakuja kwetu usiku ananiambia nimuoneshe dawa na ya vume. Nikamwambia hii question mimi naibakiana ndakia muuliza. Atuambie yeye peke est-ce que c'est vrai? Nenda tafuta dawa juu hit wala ilikuwa mkadri yake tu ya kusema. Bon, ça n'engage que lui. Donc yeye alisema vile. Kisha mimi nauliza mwe walisemea vile. Bon star. Yeye alisemaka donc jibu ni yeye. Tena sikutamuona kwa tambele niliuliza Cisco est-ce que ilikuwa kweli? Mimi nauliza Cisco yanijibia ni kweli ni unaona iko saa je savais il avait une maana kwangu. Bon, pourquoi me poser les questions? Parce que l'émission te fait 1 heure et tout on mais ni chaque poster juste des parties à 3 minutes. Ça m'a dit les commentaires watu wote wanalumbaka suite parce que yeye na Cisco bilikia kwa suite mimi naona havina maana kwangu. Moi je respecte la personne qu'il est et je respecte ce qu'il a déjà apporté comme musique. Mobile mimi naona havina maana kwangu. Sindajua nini bana. Bon, on a utilisé ma dignité pour kwepa la question mais tutauliza kama alianzaka. On a comprendre. Alimalize. Mais moi je respecte la personne qu'il est, il a déjà apporté quelque chose comme musique à Kivu, bien qu'il n'ait pas respecté à sa personne, mais
Il a déjà travaillé. Benye sisi kwa chaque fois mon carrière. Leo hii wewe peke una jisentir huko kujivoga. Benishafanya mu carrière. Mina wazia kuna ngoa vya mingi binifanya. Na binye nirealize. Selo refe yangu na selo beni mina waziaka ni waki. Kuna wakia vya mingi sana. Mais aussi kuwa garso wa Nyamugu mwenye alikuwa anaenda fa clip na miguu, mwenye alikuwa anaenda fa clip na mubarabara tu, habana hata naza kukamata kangandaga moya hivi. Leo kama ndeza panda Vol Junior ndifanya clip, kama ndeza fanya binimena jisikia mu clip, donc ni neema. Ni pas bien que si ko boss, si awina, si afanya nini, lakini kwenye nimetoka na hapa kabisa kuko hatua. Donc mimi nashukuru Mungu na mimi nashukuru wafani na mimi nashukuru kila mwenye ananisaidiaka. Sasa si ensemble SARL Santared, mimi ni ambassadeur wa Santared, ile apu yabo na kila ule mwenye anajua anafikisha muziki ya mbali ku ba chroniqueur parce que bila abo atuko ba DJ parce que bila kupiga muziki zangu siko ba fan yangu wenye wanakia kama concert na bale watu wenye wanatusaidia kupatia ma contrat. Donc mimi nawashukuru na hapo ndio wenye wanafanya tufikie hapa kwenye tuko. C'est vrai que hatu ya kuwa bitu ya ganze. Mais hatuko tena kwenye tulikuwa mbele. Kwenye tulikuwa mbele. Mimi najua maisha yangu. Mimi najua kwenye mimi natoka. Na mimi najua kwenye niko. Na niko na imani ya kwenye niko naenda. Donc hapa kwenye niko huko kwa danger. Silo Mais yako haiko ndio kwenye mais haiko ndio kwenye mimi natoka. Mais usina kutiko naenda. Et hapa hapa na tatre. On panda moto ende kutre. Samo ende tuko na nao kupale. OK. Le plus grand regret si qu'on a leo nini? Kitu mwenye ulifahamu baya peut-être ungefanya bien kama deja uko mbali kiapo. Hako silfunika. Uliwazi. Ni wazi ile regret. Hako silfunika. Unafashwa mbaya. Shwa mbaya. Unajua mu maisha kila shwa mbaya ni opportunity ya ingine shwa. Kila shwa mbaya ni opportunity ya ingine shwa. Dairi ndio iko mudi kwa bien. Donc ndio maana nasema ifunika. Parce que biote benye biko au-delà ya force yako hakuna benye unaweza fanya. Unaweza disepare na mtu. Mejua alipenda mdisepare. Kisha naona accepter que tu disepare sasa iko choix mbaya. Musicalement nishafanya mashwa za faux za trop zenye zishaka nifundisha. Moi je pense que ça hii c'est dépitoyer tous ces mashwa. Pourquoi? Parce que si yako hata kitu kemina waziaka pour que nianze angalia pale njoko nilikoseaka. Sauf que biote benye sagisi sai biote benye erreur zote ziningana nafanya sai ni kujifunza. Naona nilifaa hivi ndio leta yeye. Anake kesho nisirudie yake hapa pour parce que ningali munivumo hivi ya kujifunza mkali. Erreur zote zenye ndaweza fanya saa hii zitanisaidia kesho nisizirudilie. Mais peut-être kusema peut-être ile kupiga pause ya trop mon carrière mais quoi qui me rassure que ningiliendelea tu ningilikuwa rose. Una comprendre? Ba mingi wanaweza sema bana niambia mon cher ulifanya fo uko mu degré mo hivi kisha naacha. Nani anakuambia kilingiliendelea? Nani anakuambia kia English hapa? Pourtant on anasema qu'il faut reculer pour mieux sauter. On doit le faire. Ushabrise roho ya mtoto wa watu mwanamke. Mimi depuis ninaanza penda. Simara tu. Abiwa shaki brise mara trop. Yenye ko plus récent iko na miezi ngapi? Alikuwa siku za trop. Kuna dada mwe viko sana machozi shamkauka hata.
Ndio nani? Tuko namuona kwa réseau anakulia sana. Sema Cisco, c'est que tu m'as fait. Et pourtant asema ya mwisho ni kushapita siku za trop sana. Mais yeye yake yuko récent. Et siku za Au peut-être limudragaka dans l'objectif yenye hauna hata au witie ndani Bon, siku za trop pour passer zinaanzia du temps. kumbili. Siku za trop zinaanzia kumbili. Oui, na safi ça Ivan kwa na relation. Bon, Safi ça Ivan, je la respecte d'abord en tant que femme, parce que moi je respecte beaucoup la femme. Je respecte beaucoup la femme. Pour ça, moi je l'ai dit souvent, que tout ce que j'ai, il est comme Mikono Yabat. Mais tout ce que j'ai des grands, il est comme un homme. Donc, pour ça d'abord, je respecte la femme. Donc, comme un coach, il dit, moi je respecte beaucoup la femme. Deuxième des choses, tu parlais maintenant de ça. Safi, moi je la respecte en tant qu'artiste. Parce qu'on a eu comme ça, on a eu une sana. On a eu sana. On a eu une sana. Donc il est un artiste, mais au complet. À part ça, il est belle. Et à part ça, il est aussi un être humain. Donc, il a ça. Oui, jusque là, même on a une relation artistique, relation professionnelle. Il est question à quoi rhétorique. Ni artiste quoi. Donc relation artistique. Hakuna kama mambo mavi kwa intime. Ya zile photos kutoka mbinguni. Zilikamatiwaka mwakati mwevi mklima mwae. Kama Chéri wa bien. Ni chéri wa bien. Safi. Kama Cisco. Safi vile vyo wafai kupoa. Ya wawili kupitia kurezoa iko poa. Iko poa. Maki ungependa hata hiyo wakie entre vous. Kwa manimero tungilitanaga sawa. Bitakuwa tu regle. Ni wakati. Cisco Raga ashafa featuring na mtu wa nje. Atonaka Cisco Raga am featuring na mtu wa hapa, apare Demba. Est-ce que anakuwaka orgueilleux wala unajiona huko kwa niveau yenye huko wa niveau yako? Est-ce que ugiso na nani na orgueilleux? Tuseme tuache kwa vya muziki. Tuache kwa muziki. Tunapitia kwanza pembeni. Tuongee kwanza via fresh. Via fresh Cisco Raga ni grama na wapiga mapisi. Mwezi kala naye atakusambusa. Sasa mimi nauliza sasa professionnellement, tunaweza kama mimi kupiga mapisi mais siwezi kutia mkope yangu. Nasema wewe ukikutia mkope yanaharibishana hii bure. Professionnellement sasa ulikuwa uimbaki na artiste yako. Est-ce que hapo ndio kuzukelea hiki? Ou ma exigence ziko za mimi. Bon, wakati tafikia tutaimba. Sama huko bana ilombaka lakini hawata ikazia. Sama ya kuko wenye bana pendaka tuimbe lakini kuko vitu fulani wenye vinakosea. Ukiniona kwanza mimi peke siimbaki kila siku. Nyimbo zangu siimbaki kila siku. Kuko vitu wenye mimi na respectaka. Wenye mimi na respectaka muziki yangu. Sasa siku nisema tunaweza kuwa bro lakini kikazi kama mimi naona tu ni hivi donc itakuwa nguvu kuimba. Unasikia? Lakini mimi nasaidia kwa artist sana. Bayuru sakisi la chini. Na mimi nakuwa kana poa. Lakini ile kote ya kuimba iko sawa bia fikiaka vile. Ulikuwa nilimbaka na Demba. Na ni remix ya nyimbo ya Demba. D'ailleurs Demba munyama mkali, je te salue mon frère. On parle connexion pour you. Mais Demba c'est mon frère. Oui. Derrière la musique. Tunakoka na vingine vyenye tunaongeaka vyenye haviko hata concert, haviko hata musique. Sababu ndio maana ile connexion ilikuwa simple na facile. Na ukiona hata mu studio na comprendre que aba ni babro. Donc Cisco aizimba na underground. Underground ndio nani? Underground ndio petit mwenye iko na besoin ya sikilikani. Cisco anaona bon huyaona mais petit iko na étoile c'est vrai niko na talent.
Osi tumkamata nasema petit mie ndio nakulomba featuring. Tunaimba na wewe nikupe mie. Kama unaweza vifaa pourquoi ya vifaa? Mais ça m'a bien ko exposer mais nisha vifaa. Aya kwanza exposer mais nisha vifaa. Ça il faut ulize wale wa underground. Est-ce que Cisco aya kuitaka? Akakwambia hivi, est-ce que Cisco wale wa underground ulize, est-ce que unaona problème yenye iko? Ni unaweza ita mtu. Naambia peti yangu fulani una lazima kumfika. Peti yangu tengia mwikope hivi. Peti yangu mimi naita kule utasema hivi juu ingie mwele kope. Mais malheureusement hakuna mataki yako media aseme unaona leo kama uliniona pale. Kama nilimbana fulani kama bilikuwa hivi ni juu Cisco raga njoo alifasilisha kabile kope ushasikia. Atesikia. Sasa mimi unapenda mimi tu nibiseme. Mediko. Sana. Parce que mimi ndeza sema niko mu artiste ni mwanafamilia bado. Sana. Mimi haiko mimi ndio ndabisema. Sama na wale bego sema underground venishaimba nao biko nachunga siku fulani ndio ile nyimbo itatoka. Lakini mimi nawaza mimi nakuwa play sana. Mimi nachangiaka sana ku maendeleo ya vitu vya mingi kwa artiste wa Goma sasa kwa. Mais abo ndio abaya jisikia kama expose. Lakini kazi ziko na zitatoka. Ndio. Alors sans mâcher les mots. Nataka kutia mu défi. Nataka kutia mu défi. Tunafanya match ya basket na bana 5 joueurs. Miss Fabio sport. Ya match na fata sport zisiko barbar. Donc MMA, box, catch kama sasa bili ndio utabitia vile. Sawa, mais ukisema match D nefu kabasha tu ndio mimi najua. Kabasha ni football. Njoo ikipe yangu. Kabasha tu donge ukiongea vya kabasha sava. Mais sasa hiyo kisi wajere wanajipanga. Kama exemple tunaenda mu basketball. Mais basketball ya ba musicien. Sifatake. Sasa ndio wao wanajipanga. Sitakwambia si wanajipanga. Basket ni 5 joueurs contre 5 joueurs. Hii equipe yetu moja ni old school. Hii equipe yetu nyingine ni new generation. Moi hii old school wanatupatia 5 joueurs watameneje bacheze na 5 joueurs ya new generation. Achana na Billy. Bila hivyo mudiko bien. Oui, mudiko bien. Moi je respecte les artistes, mais si je compare les artistes. Tu sais pourquoi si je compare? Auta comparer. On prend na 5. Sinon ma équipe, sinon Kabasha tagomana na Virunga. Et ça donne une métier ville. Il fallait ni match yenye ikue. Bro mimi naishi. Cisco ndio coach. Defi mimi naishi. Hakuna droit kusindo. Unashindwa défi. Mimi naishi. OK. Sauf que moi je respecte tous les artistes. Tu sais, Jumu doit faire nyimbo. Iskiligane mkati. Haiko facile bon peut-être leo avec TikTok, mais na TikTok na haiko facile. Na on chance. Unaona? Jumu tu aeneze 10 challenge, 20 challenge. Alifanya effort. Donc il faut respecter l'artiste. Et moi je vais pas me permettre de comparer l'artiste. Ou je vais pas me permettre de minimiser l'artiste. Bon, moi je suis victime de ça. Et moi je pense que sina ile droit ukataza mtu venye anawaza juu yangu. Mais moi niko na ile devoir ya kurespecter. Et moi je respecte tous les artistes. Parce que mimi najua kama pour que tu ni muyue alifournir effort. Yenye siwezi kashe yako wala yenye siwezi salia. Bon, tunatoka ku niveau ya wale match ya artiste. Ninauliza sasa question moja hivi. Ile hawezi kushinda ku répondre tu unasikia muziki. Tout dépend. Alors, muziki za Goma. Tukamate depuis 2010. Paka leo hii. Za wapi zenye? Nasema kuna kwa hit na kuna kwa muziki kusikilikana. Za wapi zile una klasi mu hit? Ngapi? Nyimbo ngapi? Nyimbo tano. Sasa mimi nyimbo zenye napendaka za Goma. Hapana zenye unapenda. Nisikie ma hit. Nisikie. Ndazikwambia kisha za mingi au zio. Unajua piche ni ya Jaglo. Piche rudi za moyo nyuma. Piche. Atakuelewana mu question. Sema nyimbo ya bien ndio unapendaka.
selon la statistique za industrie hit hapana est-ce que tunayo definition ya hit ndio hit tukiongea mkiswahili ya kwetu ilivuma esona manimbo za Drake sababu ilivuma sasa tukikamata Dego All Stars le papa de Noah Dego ya Robert King wale Mutawala bande muyale ali si tano zile aziko maita bon zile ni mahiti ulitazima ni nyingine ulo matano papa donc upatie ba petit aima siku chance wape limie ulisema tano kisha ukasema kuanzia 2010 iko sawa kwa hiyo question za ulisema kuanzia 2010 sasa nimeanzia pale ku 2010 sasa zimeishia munjia zile tano mu box sasa yuko nakamata ba meilleur boxer ndio sport zonafuata all time ba kila siku si ndio njo pale si ndio pale kisha tunaona walitia roi walitia Mohamed Ali walitia Foreman ukianza tu all time wanatia Mayweather wa imasi ski wanatia pale nje kama wanatia Bakole wa imasi mie ni sikupenda nifanye polemique okay ya someone niseme za new generations kisha kwa benye nikosee kusema aone saksi grali alimushusha voilà on comprendre lakini tunazijua ziko una comprendre ziko tunazijua na mwa nikianza ile 2010 sama mtakuwa muzangu 3 sama mtakuwa za fulani 4 sama mtakuwa za fulani 5 una comprendre lakini muhimu generation ya ba impoli ya tukwie kutanana mu maneno bitoke mbaya ndio maana nimesema za wale bagra na erezima ulisema kuanzia mu 2010 na zikuwe 5 na zile 5 zenye nimesema si zimeene sisi koraga unajiona wapi msenka mimi ni Muislamu bro ile kitu cha Biblia zake Muislamu Muislamu aye ya kesho ni ya Mungu en fait mais moi tout ce que je sais et que hapa kwenye niko haiko ndio kunaenda kwa kesho niko na zingine ndoto zenye ndarealize na moile 5 niko na imani Mungu akinizidishia maisha zitakuwa zidishakuwa parce kwenye mimi natoka ndio mbali manake moile 5 mimi na globalize kimaisha kimuziki kifedha kinini ndakuwa nishapiga hatua ya kamami sana moile 5 ndakuwa nishapiga hatua parce que mimi niko mtoto wa Mungu amenajua kama kinasindikana kwa manake ikokuwa wakati hayo ile sawa moile 5 tutakuwa tunaonana na wengine macho hapana kimuziki tu hiyo tunavianglobe juu tukisema ndakuwaka hivi ile ni ya Mungu atupatie kwanza maisha atupatie afya atupatie na nguvu vingine vitakuwa mimi nazoea kusema tukikuwa na pumzi vingine vitakuwa sawa parce que hatuna kontra kwa vingine venye babro wenye walikufa hapa jana walikuwa prepare mariage sama mwile 5 alikuwa anajua kama ataanza peleka mtoto kwa masomo mimi haikuwezekana jua iko sio yake alors mwile 5 ni Mungu atujalie na wafane yangu wenye biko nanisikia waniombee na wenye biko wafane yangu waendelee nao naniombea parce que na maisha yetu tunaishi haiko fasili iko nguvu na bila maombi bila Mungu itakuwa nguvu tuweze sana au tunatamalize emission tuko na bon uliniambia Muislamu ayo yake ya kesho Messi Koraga alituambiaka nani mudi ou bien ikieneza 100k ya ma challenge alifanyizia clip ule uliprojecte kwa avenir nilisemaka 100k unaweza nionyesha ile video ndio aliandika sema tukifika mu 100k mimi na lance clip ilifika tukalance haikufika basi mudi iko na partie ine zetu lansaka mais partie moja ndio yenye navuma ile ya huko Mungu huko la ile moja iko na plus ya 50 quelques cas et moi je profite d'ailleurs ça unasema mudi iko mimi nakumbuka wafane ya Sis Koraga na binyabiko wafane yangu
batu yote wenye biko wananisaidia kufanya challenge ya mudi iko. Mimi nasema merci sana parce que c'est pour la première fois mie mkarere yangu nieneze zile maka. Lakini mimi najua kama ndio ya kwanza na haitakuwa ya mwisho. Mimi nasema merci parce que c'est pas facile kutoka mupose nifike na mupokee muziki yangu kwa ile niveau. Donc mimi nashukuru sana, mimi nawapenda, muendelee kutupatia force, muendelee kutiutilize muziki na zingine nyimbo zitakuja. Na mimi nasema merci kwenye bengali na tuita kuma biko na tuita kuma concert, biko na tuita kuma show parce que c'est pas facile mtu mwenye alikuwa mpose ya deza na mumpokee vile. Donc mimi nashukuru sana na mimi nasema asante. Kitu gani yenye unatupreparer après muziki? Tunaweza kuwa na scoop. Siniko musicien. Oui. Itakuwa dance, itakuwa love, wala vitu gani? Wala utawakia muunivers yako. Bon, mimi ndio si wala tutaiwa mabu. Sasa unapenda uzio sai. Hamtaiwa mabu. Lakini mimi nawaza niko musicien. Ndio kazi yangu donc muziki kwanza. Take slow, ikuwe rumba, ikuwe mapiano, ikuwe nini. Ni muziki. Donc Mungu atupatie ile nguvu. Muziki itakuwa. Muziki itakuwa. Nizo sina kule mbele. Tuko na projeter album Couleur 7. Couleur 7. Donc kule mbele itakuwa tunayo kwa wakati ya. Ça tout for 1007. Msijue ni hayo ni Couleur 7. Album. C'est vrai qu'il y a quoi après kutoka. Mais itakuwa en solo wala utafanya ma collaboration. Ndio maana tu ya kwa après kutoka. Tuongele tu album sai. Tuongele muziki tuambie. Ah non, si mimi nasema muziki ko bien. Bon album haiko yake album kwanza kama hamna feat. Donc itakuwa bien. Alors muziki ko bien. Est-ce que résultats zao zinakusatisfait? Vraiment muziki ko bien. Kukisu wana ichunga na ndio vile iko. Wala iko un peu déçu. Non, siko déçu. Muziki ko bien. C'est du bien. Mudi iko bien. Ça bon, donc tuko mu industrie ya muziki. Kwa wasi wanatosha chanson yako. Na itilia budget ya mingi sana kwa promotion. Ça malheureusement en retour utapata 60% ya watu. Bon, mudi iko bien. Haiko nyumba yangu mimi peke. Kwanza mimi nasema merci kwa TikTok bot. Ba danser kufanya mavideo ya TikTok. Hapo ndio walisaidia kwa vile. Ba TikToker sana balisaidia parce que mimi peke singeweza kufikisha pale. Donc ndio hapo. Na mimi nawaza ni pilier moja ya industry ile tuko na TikToker. Sikia wengine wasema wapiga vita sasa iko naimba mbona. Ile ni entre yao wenye iko napigana vita lakini moi je suis grave reconnaissant. Kwa force walimpatia na yeye wanaendelea kumpatia. Ndio mtu akamata telefoni yake mbiga yake kwa nyimbo yako usiniupende. Nitore yako. Ni upendo. Tunasema on remercier sana bote wanashafanya quelque chose juu ya ma challenges tu bala wadada bien, babro ya poa. Mais hapana wadada ya fo. Slow no bang. Ya fo. Kama bora. Juu tukiangalia petite kunza kwa dada wa fo peke mwenye anaisha kwa dada wa fo. Ndio maswala yangu. Alifanya challenge na umremercier. Sasa kukwake mwanamke wa mbaya pia. Tukunzema wadada ya vraiment kiku kategori. No. Tungesema tu wadada. Mwanamke wote ni wa mzuri. Banaume tunapishana kutamania. Mimi mwanamke wote Mungu kwanza alimumbaka ni mzuri. Mimi nasema wadada yote ya bien biko nifanzia ma challenge. Juu kwangu mimi bote ni babien. Ole una wafuko nifanzia challenge. Ule mwenye unawazia na mbaya, haya pata maisha. Okay, mais kisha kwa dola Mungu akumbaka mtu mbaya, Mungu alimbaka bote babien. Na vraiment mimi nasema merci na kubale wakaka wenye biko wananisaidia kufanya ma challenge. Bro, mimi peke singeweza kufikisha pale. Mimi peke nafanya 50 challenge. Pale. Foni saidilio na watu. ulikuwa na show Bukavu. Retrouvaille yako wewe na Bulombo yenye ilikuzalaka. Mimi niko mtoto wa Kivu.
Beke Palais. Bethlehem. Alors kwa Bukavu na ukarudia, est-ce qu'il y a des projets zinifaa Na ba artiste. Nilitoka Bukavu na niko na concert ya gala ya boxe. Gala international ya boxe Goma. Donc de Sopekala. D'ailleurs, je salue Gaël Asumani. Beta MAB. Sinon nilikuwa na ile sikupataka wakati. Na mimi nasema merci kwa boss Fiston Mumbere. Ndio nipelekaka Bukavu. Merci sana boss kwa considération na kwa effort na kwa force yote ni ifanya. Surtout merci kwa batu ya Beke, batu ya Kupale, batu ya Bukavu. Donc niliona upendo, nikajisikia niko nyumbani, nikakumbuka vya mingi, nikakumbuka utoto na nikapita mu quartier, nikaona vya trop, nikasema Bukavu ngali ile na ile upendo. Nasikia. Bukavu ni sagi Sigoma. C'est la même chose. Mu album yenye tatokaka. Tujichunge kuma collaboration na watu ya hapa Maraba. Watu ya hapa sikatale imba nao. Na watu ya Bukavu sikatale imba nao. Au ya imba nao watu yaona. Au yafikia. Itafikia mu album. See you. See you. Johnny mu album. Tujana bisi fika mbele ya album wala après album. Bon, parce que batu ya mingi ont utilisé les politiques et nikutie mu album. Tu album ina englobe nyimbo za mingi. Sisi kwa fananake wengine. Parce que mu album mtakuwa za mingi, mnaweza kwanza kuflope tu kama mnaweza kama hit. Ile ni kazi ya Mungu kaka. Ile ni kazi ya Mungu. Donc it's wala haiko hit. Artiste kazi yake ni kuimba. It's ni kazi ya Mungu. It's ni kazi ya Mungu. Joni mimi nakwambia vile. Sisi tunawazia mimi ndio mimi nayo aimba kushinda wa artiste wote. Joni fanye na hit. Ni kazi ya Mungu. Haifuatani na kipaji, haifuatani na kitu. Ni kazi ya Mungu. Ndio mimi nawaza mimi. Napenda tugusie sana kazi ya Mungu. Juu kishakuwa ni kazi ya Mungu, maana ataweza kuwa na kuona ka upendeleo moyo. Mungu. Juu kuko mwanaimbaka ya 10 ans na havumaki. Sikuta kutana nayo utamuliza. Wapenda nijibie fasi ya Mungu. Bon, ndio maana sikuwa penda nitie mu kazi ya Mungu, mimi nilikuwa penda niwe ni stratégie, ni planification. Mabitu moya vile. Tu hawezi kuwa na manager na kazi ya Mungu. Si faut faire part yake ya planifier. Ndio. Alors, Manager kuna kazi ya gawanza. Manager kwa na mimi namsumbuaka sana. Equipe, mtu anakuwa besoin ya equipe tout en sachant que Mungu iko. Katia yako mikono ya Mungu, mais aussi faut kwanza wanadamu wa vitracer na bien. Tu Mungu na hata kia kubariki mtu mfaki. Ndio. Pourquoi ni wana uliza pourquoi tunatia Mungu ndio. Ce qui veut dire qu'il y a planifié. Si planifie yake. Ni wakuuliza fitiri wanasema Mungu ndio hivi. Mafanikio ni kama chupi. Abayoneshaki. Au media ndio kuna kiasi mimi plan la vie en vraiment. Hapana plan ya vie. Sexy chanceux litoka unasema tuliplanifier bien, tutaanza hivi na hivi. Ma retour kuma streaming zika. Haiko ndio uliuliza, maana unatauliza historique ya chanson. Tulikuwa kwa chanson. Uliza sasa story. Mood iko bien. Est-ce que retour zao zina satisfaire? Il faudra encore bosser plus. Ndio. Bon. Kazi yetu kwanza ni kubosser plus. Ya kwenye tuko. Lakini mood iko inasaidia sana. Inasaidia sana. Inafika kiwango kabisa tunashukuru. Après l'album itatoka, quels sont les autres projets? Déjà à part ni seme projet, déjà kuko dates zenye ziko c'est le 12 kufeski. Na unajua tutakuwa na festival pale ku Place du Peuple, tutakuwa pale 12. Déjà tutakuwa tete d'affiches za mingi, tutakuwa artiste wa kabambi ba mingi. Nina profiter kuambia watu yangu okay tufanye muziki kwa bien ku Place du Peuple le 12. Bayuma. Donc bayuma quoi. Taanza le 10, le 11 na le 12. Donc zile 3 jours tutakuwa tuko pale na artistes wengine watakuwa ba mingi pale. Ça pesa mais aussi
baendelee kupatia muziki force bajiabone kwa page kwa chaîne comme ça muziki we muzi na vingine tulifanye. Surtout nilikuwa tunasema merci kwa fan parce que ça fait longtemps nilikuwa sikona tuseme nyimbo mebalesipokia bien. Nikushukuru sana. Mitano tena. Alors c'est possible aussi tuko nyingine date les 5. Mais batayua donc endelee kufata kwa réseaux sociaux. Les 12 kwanza mimi dévoilé, les 5 aussi c'est possible tu singi ni date. Kwanza yaku fanya mudi go bien. Mudi go bien. Cisco Raga iko saa tunafika vers la fin. Ndio. Tungekuwa na besoin tutoke mpolemiki. Tukikwambia tupatie ba musiciens tano wanakubaliaka utatuambia. Sibiko watu. Batano. Sie wote Goma tunaishi ni ba mingi. Yenye wanakubaliaka. Na hii classement haiko basé na kujua yake. Ba artiste ni kwa mingi Goma. Sasa mimi nenda sema 5. Sasa mimi nenda sema 5. Saoni kama ndakuwa mimi na mimi. Pourtant ko ba mingi benye bana hit, kuko ba mingi benye bana yua, ko ba mingi benye na respectaka. Na ko ba mingi benye mie peke mimi napendaka parce que na l'arbitre mu stade anakuwa équipe préférée yake. Si ndio? Na anakuwa na jouer mon napendaka. Pour dire que moi je me permets jamais kusema liste ya ba artiste. Okay. Salimia basi watu tatu. Au watu tatu nao wataona. Unaturudisha kwa radio ya zamani. Ushamaliza emission salimia watu tatu. Mimi nakuuliza watu tatu jioni kama watu wao wanaweza kuwa nao hautachagua. Ndio. Watu tatu. Hii pana watanichonganisha na watu ya tro. Safi. Safi Silva. Mimi namsalimia. Mais ulikuwa unasema juu ya manager. Mimi nasalimia manager wangu tumekaka sana juu ya alalaki usiku na mchana juu ya. Na mimi namsumbuaka sana parce que mimi niko msumbufu. Francine Kaboya cha pièce rara nkolo capitaine. Nabo kaeli susu. Petite sœur ya Yesu. Naba kisali susu. Aja talipa tu malade moi hivi. Mais aussi mimi nasalimia watu ya tro. Surtout mimi nasalimia wa kwanza wafanya nini. Bayuma. Donc mimi nasalimia Bayuma. Yuma to the world. Donc kote kwa Bayuma biko États-Unis, biko Goma, biko Bukavu, biko Kanyabayonga, biko Isiro. Mais aussi mimi nasema merci, mimi nasalimia watu wenye biko natufanyia ma challenge ku TikTok. Mimi nasalimia watu wenye wanadepensa kama mega zao juu wende fuata nyimbo zangu. Ndio wenye mimi nasalimia wa kwanza. Kisha mimi nasalimia watu yote wenye biko natumika muizini ya ensemble Israel sai. Watu yote biko natengeneza Santa Red. Na watu yote biko nakunya Santa Red. Na kila mmoja lazima Santa Red. Mimi nipatia wafane yangu. Anaandika mule mu commentaire mimi namwambia taka Santa Red. Omwe tukota na jika carte de tsabatia ba vrai fan ya Cisco Raga. Sheba Yuma niko na besoin ya Santa Red. Wewe yako andika. C'était Stade Le Coq qui est single for real. Leo tulikuwa na Grand Yuma Cisco Raga. Yodana tulikuwa mu level cast. Mtupatie maavis yenu, msisahau kujiabone, kukomenter na kupartager. Rendez-vous au sommet.